बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी जिस्मानी अंदरूनी बैरूनी बीमारियां दूर फरमाए, आमीन। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि या वदूदों पे मैंने बहुत सी वीडियो डाली हैं और बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं और पूछा है कि मुझे फ़लाँ से मोहब्बत है, मुझे क्या करना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने दुआओं के लिए भी कहा है कि हम फ़लाँ से मोहब्बत करते हैं, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत मिल जाए। जनाब, हमारी दुआ ही है, तो हमारा वीडियो डालने का मकसद ही यही होता है। हम आपके लिए दुआ भी करते हैं, लेकिन याद रखें मोहब्बत का समझें कि मोहब्बत है क्या। बाद लोग ये कहते हैं कि मुझे फ़लाँ लड़की से मोहब्बत हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए। मोहब्बत से आगे है क्या जो आप करेंगे। अगर मोहब्बत से आगे कुछ करना है तो फिर मोहब्बत नहीं है आपको मोहब्बत का मतलब ही नहीं समझे। अल्लाह पाक ने आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से मोहब्बत की और अपनी उम्मत से मोहब्बत की। नतीजा क्या निकला इस मोहब्बत का, जरा गौर से सुनिएगा, पूरी वीडियो सुनिएगा। बहुत ही मुजर्रब ये आपके लिए जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वजीफा। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात रोया करते थे अपनी उम्मत के लिए कि अल्लाह पाक मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे। अल्लाह पाक फरमाते हैं, महबूब जा तेरी उम्मत को माफ की, क़यामत के दिन तेरी उम्मत को माफ कर दूंगा। जिन पर जहन्नम वाजिब होगी, जिनको सजा मिलनी है वो मिलेगी, वहां से निकाल कर अल्लाह पाक जन्नत में डाल दें। लिहाजा आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम उम्मती इंशाअल्लाह अजीज जन्नत में ही जाएंगे। तो अल्लाह पाक ने ये दुनिया बनाई, इंसान बनाए, परिंद चरिंद सब कुछ बनाए, तो अल्लाह ताला ने अपना एक नाम रखा, मोहब्बत। मोहब्बत अल्लाह को हमसे कोई लालच नहीं। अल्लाह हम उसकी इबादत करें ना करें उसकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया मिल के उसकी इबादत करें, उसको सजदा करें, उसकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। और सारी दुनिया मिल जाए, बागी हो जाए और कोई भी अल्लाह का नाम लेने वाला ना हो, तो भी उसकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी शान इतनी आला। अल्लाह की मोहब्बत देखें आप कि इंसान एक बार कहता है सच्चे दिल से, अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह उसी वक्त उसको माफ कर देता है। ये है अल्लाह से इंसान की मोहब्बत। हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें। जब हमें अल्लाह से मोहब्बत होगी तो हमारा तभी तो अल्लाह ताला हमारी हर बात मानेगा। हर बात वो जो जायज हो, जो आपके हक में बेहतर हो। जैसे कि माँ बाप जानते हैं कि हमारी औलाद के हक में क्या अच्छा है क्या बुरा है। आजकल के बागी लोग, बागी लड़के लड़कियां जो अपने पसंद के लिए करते तो हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसमें हमारा फायदा है या नुकसान है। वो ये नहीं सोचते, लिहाजा अहम कदम भी उठा लेते हैं, अहम कदम भी उठा लेते हैं। तो मोहब्बत तो पाकीज़ा चीज का नाम है। अगर आपको मोहब्बत है और उसको मोहब्बत नहीं है तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत
اللہ کا نور ہے جو، اور محبت کی کوئی حد نہیں. محبت کوئی چیز ایسی نہیں کہ آپ اس کی کوئی حد کر دیں، اس کی کوئی حد نہیں. جیسے اللہ کی کوئی حد نہیں، اور اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان کی بھی کوئی حد نہیں. اللہ کی محبت کی بھی کوئی حد نہیں. اس لیے محبت کی کوئی حد ہے ہی نہیں. آپ کی اور ہماری کیا محبت ہوتی ہے کہ ذرا کچھ کہا، لڑائی جھگڑا کیا، اور بس 2 منٹ لگتے ہیں کہ آپ نفرت شروع ہو جاتی ہے. وہی محبت نفرت میں بدل جاتی ہے. پھر محبت تو ہو ہی نہیں. آپ کو محبت تو ہو ہی نہیں. محبت یہاں سے ہوتی ہے، اور پاکیزہ محبت، اس کی روح سے محبت، روح سے محبت. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، تو اس کے لیے خاص مجرب وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اگر کوئی آپ سے ناراض ہے، کسی کا دل ٹوٹ گیا ہے، کسی کو نفرت ہوگی آپ سے، اور آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے معاملات بحال ہو جائیں، تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں. یا ودود ہو یا جبار، یا ودود ہو یا جبار. آپ نے 313 بار اول آخر درود شریف، یہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے. آپ اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ میں آپ کو بتا دوں. اگر آپ کے پاس چمیلی کے پھول ہوں، موتی کے پھول ہوں، یا گلاب کا کوئی پھول ہو، 1 گلاس پانی لیں، اس میں موتی کے پھول ڈال دیں. کوئی بھی پھول ہو اس میں ڈال دیں. وہ گلاس آپ بالکل اپنے سامنے رکھیں اور آپ پڑھنا شروع کر دیں. ایک دانے پہ آپ نے پڑھنا ہے یا ودود ہو یا جبار ہو. پھر دوسرے دانے پہ یا ودود ہو یا جبار. اول آخر درود شریف 7 بار. درود شریف ایسی چیز ہے کہ درود شریف نے تو قبول ہونا ہی ہوتا ہے. اس نے تو ہر حال میں قبول ہونا ہی ہوتا ہے. لیکن جو آپ درمیان میں جو کچھ پڑھیں گے، وہ درود شریف ان سب دعاؤں کو اٹھا کے لے جائے گی. ایسی بابرکت چیز ہے یہ درود شریف. تو آپ نے تصور بالکل رکھنا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، اس کا تصور رکھنا ہے. یہ پڑھتے رہنا ہے. انشاءاللہ چند دن پڑھیں گے کہ محبوب آپ کے قدموں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.